নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন। আমরাও খুব ভালো আছি। ভিডিওটা অনেক আগের করা, আমরা রথ দেখতে গিয়েছিলাম, তো সেখানেই আমাদের ভিডিওটা করা। এটা আমরা গিয়েছিলাম উলুবেড়িয়া কালী মন্দিরে। প্রথম রথ দেখতে গিয়ে উলুবেড়িয়া কালী মন্দির থেকে ঘুরে এলাম। এখানে দেখুন, এবার এসে গেছি আমাদের রানীহাটির রথে। মন্দির থেকে ঘুরে আসার পর আমরা রথে এসেছিলাম, রথ দেখলাম। ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকুন। সবাই প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন, ভিডিওটা দেখতে থাকুন। अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का नाल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का नाल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का नाल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का नाल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का Yeah.
बोले कि नाचने नाचेंगे सारे बोले अरे मुझे कष्ट बनाए बोले कि नाम पे चलती है दुनिया पार लगेगा बोले के सहारे बोले के नाम के दीवाने हुए हम तेरे भूल गए हम तो सारे जोड़ के गम दिए देंगे बोले दर्शन राधे श्याम राम ऐसे हनुमान जी को दिए श्री राम बोले এটা হচ্ছে আমাদের এখানের রথ। টাটা, সবাই ভালো থাকবেন।